Je vous invite à commencer ce culte par la prière, mais je paștamon cu pidescăsink a Rodkov. Եկնավորայ սրտանց կզի պարկուդանք այս օրվան համար եւ այս պաշտամունքին համար պարկուդանք ով դեր որ կզի վես հայր մունինք եւ գխնդրենք ով դեր որ օրհնես մեզ եւ օրհնես քու խոսքդ մեր սրդերուն մեջ եւ ամեն դեղ ուր լալ բիդի դրվի այսօր կզի կբերենք ով դեր մեր բոլոր հիվանդները մեր դարիցները անոնք որոնք մի չգրնան մասնակցել ով դեր որբեսի ամոնց կովլաս զամոնք ալորտնես Քեզի կբերենք նաև ով դեր այս ամբողջ աշխարհը որ գդարաբի քեզի կբերենք բոլոր եկեղեցիները որոնք գդարաբին այս գացուտենեն խնդրենք ով դեր մեզ հաստատ հավատարիմ բահե այս փոթորիկներուն մեջ եւ շնորհեւ որ քու եկեղեցիդ ավելի զորանա ավելի զորավոր ելլե այս փոթորիկեն հետո Քեզի գբերենք ով դեր նաև մեր ամեն մեկս, մեր ընտանիքները եւ գխնդրենք ով դեր ու արագ ողորմություններդ մեր վրա տապե Jésus Christos anunov. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette journée que tu nous donnes et te remercions pour la joie que tu nous donnes aussi de pouvoir nous retrouver à nouveau dans ce lieu de culte. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous as été avec nous pendant tout ce temps aussi, de séparation, de distanciation. Nous te remercions de ce que pour toi, les choses n'ont pas de distance et par ton esprit, tu es présent avec tous et en tout lieu. Nous te remercions pour cela. Te demandons, Seigneur, de bénir ce culte ce matin, de bénir ta parole au milieu de nous, comme de bénir ta parole aussi partout dans le monde, dans toutes les églises, partout où elle sera lue, méditée, annoncée. Seigneur, que cette parole soit une parole de vie pour tous ceux qui l'entendront. Nous te prions également pour nos malades, nos personnes âgées. Nous te prions pour toutes celles et tous ceux qui ne pourront pas participer à un culte aujourd'hui, afin que tu les bénisses aussi. Et nous pensons également à ce monde, à cette situation aussi de crise sanitaire, de crise économique, de crise sociale aussi. Seigneur, nous te prions pour les autorités de notre pays, comme nous te prions aussi pour les autorités des autres pays dans ce monde, afin que tu leur accordes la sagesse qui vient de toi pour savoir comment gérer, comment diriger dans ces situations de crise. Merci parce que nous pouvons nous attendre à toi et à ta miséricorde. Veuille maintenant tourner nos regards vers toi et nous accorder la grâce de te rendre un culte qui te soit agréable par nos louanges, par nos chants, par notre adoration et par notre écoute de ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Բիդի շարունակենք մեր պաշտամունքը Աստուծո գարտալով եւ բիդի գարտանք նախ Եսայա մարգարեություն 55-րդ գլուխ 9-րդ եւ 10-րդ համարները Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et nous lirons également un texte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, les versets 25 à 30. Matthieu, chapitre 11, les versets 25 à 30. Digartank nayev Matevossi avedaram, das megerort gluch, que ça ne hingerort hamaren, minchev yeresunerort hamarnere. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père
Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il est des paroles qui font du bien, qui construisent, qui édifient, et puis d'autres qui font du mal, qui détruisent. Nous en connaissons tous. Nous avons tous certainement fait l'expérience des unes et des autres. Nous avons reçu parfois des paroles encourageantes, des remarques même constructives, et parfois des paroles blessantes, mensongères, blessantes, qui font du mal. C'est dire le pouvoir des mots et toute la prudence à laquelle la parole de Dieu nous invite à utiliser ce don que Dieu a donné à tous, le don de la parole. Dans l'épître de Jacques, il est dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Et puis, un peu plus loin aussi, il dit « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme ». De même, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens en leur disant « Exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres ». C'est dire combien il est important de se parler, mais combien aussi cela nécessite du discernement. Même les mots, parfois, ont plusieurs sens. Ce qui complique un petit peu notre exercice quand nous voulons parler. Soyez bons, disait le Premier ministre sortant à son successeur cette semaine. Que voulait-il dire par là? Pensait-il à la bonté ou à la compétence? Difficile à dire. Notre prière à nous, en tant qu'Église en tout cas, c'est de prier pour que ce nouveau Premier ministre sache conjuguer les deux, la bonté et la compétence. Et Dieu, dans tout cela, que nous dit-il et que veut-il nous dire aussi? Qu'est-ce que sa parole aussi peut nous apporter à nous ce matin et chaque jour? Je vous invite à méditer sur ce thème ce matin. Comme descend la pluie ou la neige, ainsi en est-il de ma parole. Quelle belle image que cette image du prophète Ésaïe, qui nous montre à quel point la parole de Dieu est une parole qui descend et puis qui vient féconder la vie de ceux qui la lisent, de ceux qui l'entendent. La parole de Dieu, elle est une parole qui est créatrice. C'est par la parole qu'il a créé le monde. C'est toujours par la parole que Dieu nous a fait connaître son amour. C'est toujours par la parole que Dieu nous a fait connaître à quel point il est bon. C'est toujours par la parole que Dieu nous a fait connaître qu'il est venu nous sauver, qu'il est venu pardonner nos péchés, qu'il est venu nous donner accès à la vie éternelle. C'est par la parole que le Seigneur nous a fait connaître tout ceci. Ce sont des paroles qui sont édifiantes, ce sont des paroles qui construisent. Ainsi est la parole de Dieu. Pour celui qui l'écoute avec reconnaissance et qui l'écoute aussi avec un cœur ouvert, afin de recevoir ce qu'elle veut nous donner. C'est ainsi que la parole de Dieu peut avoir cet effet en chacun de nous, dans chacune de nos vies. Car le Seigneur le dit dans ce texte que nous avons lu, sa parole ne revient jamais à lui sans effet. Cela veut dire que la balle est dans notre camp. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous la lisons, la balle est dans notre camp. Suivant la façon dont nous l'écoutons, dont nous la méditons, dont nous la recevons. C'est une parole qui est claire, même qui peut être
peut éclairer parfois des zones d'ombre de nos vies, mais qu'importe, car lorsqu'elle le fait, ce n'est jamais pour nous accuser, pour nous culpabiliser, mais c'est pour nous pardonner, pour nous libérer. La parole de Dieu nous donne la vérité, il nous dit la vérité sur nous-mêmes, la vérité sur le monde qui nous entoure. Elle nous révèle la vérité aussi sur le monde à venir. C'est par elle que nous savons qu'il existe une autre vie, qu'il existe autre chose après cette vie. La parole de Dieu est une source inépuisable de bienfaits, inépuisable de paroles bienfaisantes, de paroles qui construisent, qui édifient. Elle est comme cette pluie qui descend et qui vient féconder la terre et qui permet de faire pousser la bonté, l'amour qu'il déverse dans nos cœurs, afin qu'elle puisse aussi aller vers les autres. La parole de Dieu, c'est elle qui sauve celui qui croit. Elle condamne celui qui ne croit pas, mais elle sauve celui qui croit. Alors que notre lecture soit toujours une lecture croyante, une lecture toujours ouverte, une lecture toujours avec cette soif de recevoir une parole bienfaisante de la part de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est l'invitation que le Seigneur nous adresse ce matin, qu'il adresse à tous ceux qui sont fatigués, chargés, découragés, je ne sais. Comme peut-être beaucoup de nos contemporains, aujourd'hui, victimes de la maladie, victimes aussi de la crise sanitaire, de la crise économique, de la crise sociale, qui est épuisante. Et il est vrai qu'on rencontre autour de nous des hommes et des femmes épuisés, des hommes et des femmes qui n'en peuvent plus, parce qu'il est vrai que les pressions que l'on fait peser sur nous sont des pressions qui sont difficiles à porter. Et le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Qu'est-ce que cet appel veut nous dire ce matin? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter ce matin? Cet appel nous invite tout d'abord à aller vers lui, à nous approcher de lui, à être proche de Dieu. Dans ces temps de crise que nous traversons, ou dans ces temps où peut-être nous nous sentons fatigués ou découragés, dans ces temps où nous ne voyons pas peut-être beaucoup, nous n'avons pas beaucoup de visibilité sur l'avenir, ce que le Seigneur nous demande d'abord et avant tout, c'est de rester proche de lui. Il est vrai que nous sommes dans des temps de distanciation, il faut se distancer les uns des autres. Et le Seigneur nous dit non, ne vous distancez pas de moi, mais soyez proches de moi. Il me semble qu'en ces temps de distanciation aussi, nous devons veiller à ce que, finalement, ces temps-là ne nous distancent pas de Dieu et ne nous distancient pas non plus les uns des autres. Il est si facile de prendre ces distances par rapport à Dieu, surtout lorsque les vacances approchent, et en temps de vacances encore plus. Il est si facile de prendre ces distances vis-à-vis de Dieu, distance vis-à-vis de l'Église, distance dans notre communion. Et cela peut s'installer sans qu'on s'en aperçoive, car le malin est malin, et sait très bien faire les choses afin que l'on ne s'en aperçoive pas. Certes, chacun peut vivre une proximité spirituelle avec Dieu sans être présent dans un temple comme nous, sans partager, c'est vrai. Mais la vivons-nous vraiment, cette proximité avec Dieu, lorsque nous sommes seuls ou lorsque nous sommes éloignés de l'Église? Venez à moi, dit le Seigneur. Le Seigneur nous invite ensuite à nous approcher de lui pour trouver le repos. On pourrait se demander, mais en quoi consiste ce repos? Est-ce qu'il s'agit simplement d'aller vers le Seigneur et puis d'attendre ainsi, de façon béate, je ne sais quoi? Non, je ne pense pas. Le repos vient simplement
lorsque nous nous approchons de lui, vient de son amour, de sa grâce, de son pardon. On peut être fatigué, chargé par les soucis de la vie, et le Seigneur nous dit de faire confiance. On peut être chargé aussi de nos péchés, de nos culpabilités. On peut regretter parfois des choses que l'on a fait. Et le Seigneur vient nous dire, mais tu es pardonné. Il est un Dieu qui pardonne. Ou on peut être aussi chargé par la pression de la société actuellement. Mais c'est toujours auprès de lui qu'on peut retrouver les forces, le courage, la persévérance. C'est sa promesse. C'est à nous de recevoir ces paroles avec foi, quand il nous dit « Je vous donnerai du repos ». C'est à nous à recevoir son amour, son pardon, sa grâce. C'est à nous à le recevoir ce matin, chaque jour. Parce que, comme le dit le psaume 145, le Seigneur est bienveillant et miséricordieux. Il est lent à la colère, il est d'une grande fidélité. Le Seigneur est bon pour tous, plein de tendresse pour ses œuvres. Le Seigneur est bon. Voilà ce qui nous donne du repos, de savoir que notre Dieu est un Dieu qui est bon. Ensuite, il nous a dit, prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école. Une autre invitation du Seigneur ce matin, et l'image que le Seigneur choisit est une image paradoxale, car le Seigneur choisit l'image du joug, le joug qui est plutôt l'image de la contrainte, qui est l'image de l'asservissement. Et Jésus va utiliser cette image pour se déterminer, mais à l'opposé de ce qu'elle représente pour ceux qui l'écoutent. Il est à l'inverse de ce joug pesant, écrasant, qui bien souvent est sur nous et que la société met sur nous, ou que notre travail met sur nous, ou que les uns et les autres mettent sur nous. Il est à l'opposé de cela. C'est d'abord la différence entre le joug du monde et celui du Seigneur, c'est qu'il nous invite à le prendre, c'est-à-dire qu'il ne nous l'impose pas, comme le monde nous l'impose bien souvent. C'est à nous à le prendre. Nous sommes invités à le prendre. Parce que la relation que le Seigneur souhaite que nous ayons ensemble avec lui, ce n'est pas une relation qui est basée sur la contrainte, sur l'asservissement, mais une relation qui est basée sur l'amour et sur la liberté. Et puis, le joug est doux, parce qu'à l'inverse du joug de ce monde, le maître, celui qui nous invite à le prendre, est quelqu'un qui est doux et qui est humble de cœur. Il est rempli d'amour, de compréhension. Il relève sans cesse ceux qui tombent ou ceux qui faillissent. Il restaure aussi. Ensuite, il nous est dit de prendre le fardeau. Et le fardeau, c'est un fardeau qui est différent du nôtre. Ce fardeau qui représente, je dirais, les vertus de la vie chrétienne que nous sommes invités à vivre. Ils sont légers à porter. Pourquoi? D'une part, parce qu'il nous a donné l'Esprit Saint pour pouvoir les mettre en pratique. Et puis, parce qu'il nous a donné aussi la force et les moyens de les mettre en pratique. Contrairement au joug, au fardeau que l'on nous fait porter bien souvent dans ce monde, qui sont parfois au-delà de nos forces. Le Seigneur n'ira jamais au-delà de nos forces. Ce matin, le Seigneur nous invite à prendre ce joug et ce fardeau, à nous mettre à son école, c'est-à-dire à apprendre de lui, à l'accepter comme maître, mais aussi à apprendre à être comme lui, à apprendre à être doux, humble, apprendre à parler comme lui, à dire des paroles édifiantes, des paroles constructives,
des paroles encourageantes. Le Seigneur nous invite à utiliser ce don qu'il nous a donné à tous pour l'édification de son Église. Alors, entrons et marchons dans cette voie et nous trouverons du repos. Nous trouverons de la joie, nous trouverons du pardon toujours. C'est en recevant ces paroles, en les pratiquant, qu'elles deviennent et qu'elles deviendront toujours pour nous comme cette semence qui va germer suite à la réception de cette parole. C'est en recevant ces paroles et en les pratiquant que nous devenons et que nous deviendrons toujours des co-bâtisseurs de l'œuvre de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Loin d'être une invitation à ne rien faire, cette parole nous invite à nous approcher de Dieu, à être proche de lui, à rester proche de lui, pour recevoir la paix et le pardon, son amour. Elle nous invite aussi à prendre son joug, un joug qui n'écrase pas, et à apprendre aussi de lui l'humilité et la douceur. Alors n'hésitons pas, nous ne ferons jamais de mal lorsque nous apprendrons de lui dans tout ce que nous pourrons dire aux uns et aux autres. Et au contraire, non seulement nous serons bénis, mais nous serons aussi en bénédiction pour les autres. Que Dieu bénisse sa parole. Բիդի շարունակենք հայերենով եւ բիդի գարտանք Աստծո խոսքեն նախ Եսայա մարգարեություն 55-րդ գլուխ 9-րդ եւ 10-րդ Ասենցի ինչպես անցրևն ու ցույնը երկինքեն գիչնեն եւ հոն չեն տառնար հապա երգիրը գորոքեն եւ զանիգա բդրապեր եւ արկասավոր գնեն սանողին հունդ եւ ուդորին հաց կուդան իմ պերներ սիլած խոսքնալ այնպես բիդլա ինձի բարապ բիդի չտառնա ապա իմ գամքս բիդի գադարե աչողությամբ կորզատրե այն բանը որուն համար զանիգա խրգեցի եւ բիդի գարտանք նաեւ Մատթեոսի Ավետարան 11-րդ գլուխ 28-րդ համարեն Եկեք ինձի բոլոր օգնած ու բեռնավորվածներ եւ ես ձեզ պիտի հանգչեցնեմ իմ լուծս ձեր վրա արեք եւ ինձ մեզ սորվեցեք որ հեզ եմ եւ սրդով խոնար եւ ձեր անձերուն հանգստություն պիտի գտնեք Վասնզի իմ լուծս քաղցր է եւ իմ պերս թեթև Եկեք ինձի բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածներ բոլորս ալ գիտենք եւ այս փորձառությունը անպայման ունեցած ենք տելեզուն ինչպես Ագոպոս գսե բզդիկ անտամ մնե սակայն բավական զորություն ունի Ագոպոս թուղթը գսե մեզի թե ան կարող է օրհնել անոր միջոցով եւ կարող ենք նաեւ անիծել նույն լեզվով Ասորաբար Աստվածաշունչը մեզ գսխուշացնե որ չլա թե թեթևորեն կորզածենք այս խոսքը ամեն մարդող արակը լա լսելու մեջ եւ ձանր խոսելու Աստված ինքնալ Պերան մունի եւ խոսք ունի եւ Աստծո խոսքը զորավոր խոսք մնե եւ այսօր ցեզ գորայվիրեմ որ մտածենք թե այս խոսքը ինչ աստեցություն գրնա ունենալ մեր վրա որովհետեւ մեր խոսքն ալ գարենա լավ աստեցություն ունենալ ուրիշներուն վրա ինչպես օրհնվել եւ օրհնությունը լալ ուրիշներուն խոսքով
Վասնզի ինչպես անցրևը ու ցույնը երկինքեն գիչնեն եւ հոն չեն տառնար, հաբա երգիրը գորոքեն, ուզանիգա բդրապեր գնեն, իմ պերնես իլած խոսքնալ այնպես պիտլա, ինձի վրա պիտի չտառնա գսեդերը։ Ինչ գեղեցիկ բادرգերմը, օրինակը։ Այսինքն Աստծո խոսքով Աստված ամեն ինչ ստեղծեց։ Աստծո խոսքով Աստված գկարավարի այս աշխարհը։ Աստծո խոսքով Աստված հայտնեց մեզի իր սերը, հայտնեց մեզի, թե ոչ միայն մենք մեղավոր ենք, ապա հայտնեց մեզի, թե ինչպես կարող ենք ներվել մեր մեղքերեն եւ հավիտենական կյանք ունենալ։ Ասոնք բոլորը Աստծո խոսքով մենք իմացանք։ Անով Աստված նաև լուսավորե մեզ, գհայտնե մեզի, թե որ ճամփային պետք է որ անցնենք, ինչ որոշումներ պետք է որ մենք առնենք։ Աստծո խոսքը օրհնության աղբյուր մնե, գենտանի խոսք մնե, անորամար որ բաց հոգիով գգարտա կամ գմդածե, կամ անորամար որ Սուրբ Ոգին ուշադրություն գնե, թե այս խոսքը ինչ կսե իրեն եւ ինչպես պիտի գադարե։ Օրհնենք Աստված այս իր խոսքին համար եւ պապակը լանք, միշտ ծարավը լանք Աստծո խոսքը լսելու։ Եկեք ինձի բոլոր օգնած ու բեռնավորվածներ, ինչ կնշանակե այս խոսքը մեզի համար այսօր։ Նախ դերը գհրավիրե մեզ, որ իրեն երթանք, իրեն մոտենանք, որովհետեւ հանգչինք։ Այսինքն դերը մեզ նախ եւ առաջ գհրավիրե, որ մենք մոդելանք, իրեն մոդելանք։ Կարելի է որ մենք բեռնավորված ենք երբեմն, մտահոգված ենք, եւ այս խոսքը մեզի գհանգչեցնե ասելով, թե Աստված գոհոքա, ինչպես միշտ Աստված հավատարիմ է։ Կարելի է որ երբեմն նաև բեռնավորված լանք մեր մեղքերով, մեր սխալներով, որոնք բոլորս ալ գործենք։ Եվ Աստված Աստծո խոսքը հիշեցնե մեզի, որ մենք եթե խոստովանենք, Աստված գազադե մեզի, գներե մեզի։ Նաև գսե մեզի, որ առնենք իր լուծը եւ իր փերը։ Ինչ կնշանակե իր լուծը, իր փերը։ Լուծը կնշանակե, որ անիկա ընդունենք իբր մեր դերը, մեր կյանքին դերը։ Եվ փերը կնշանակե այն բոլոր բادرանքները, որոնք Աստված գուտա մեզի, որովհետեւ մենք հետևենք։ Եվ դերը գսե թե մենք առնելու ենք ասոնք։ Եվ ինչու համար ասոնք գսե թե թևեն, որովհետեւ այս լուծը Հիսուսի լուծն է, եւ գսե թե ինքը քաղցր է, խոնար է, որի վրադեն չստիբեր մեզ, հաբա սիրով միշտ գորավիր է։ Եվ հետո իր փերը, այն բոլոր բادرները, որ դված է մեզի, որ գուտա մեզի, ինչպես մանավանդ այս սերը, որ պետք է ունենանք իրարու համար։ Թեթև է, որովհետև Սուրբ Ոգին դված է մեզի, որպեսզի կարենանք գադարել եւ իքոս տնել ասոնք։ Ինքը գոքնե մեզի, ասորամար թեթև է։ Աստուծո եւ Հիսուսի լուծը եւ փերը աշխարհի լուծեն եւ փերեն բոլորովին դարբեր են։ Աշխարհի լուծը ծանր լուծմն է, գհոգտնցնի աշխարհի փերն ալ ծանր փերմն է։ Սակայն երբ Հիսուսի ուկանք, երբ ընդունենք զենքի për մեր դերը եւ հնազանդենք իրեն, այնադեն ինքը բոլորը գտտեցնե։ Դերը դա որ այս օրհնությունը ճանչնանք։ Եվ եթե մենք
օգնած բեռնավորված ենք, մոդենանք իրեն, և ցկենք, որ անիգա թեթևցնե ամեն ինչ, և հետևինք իրեն, հետևինք իր խոսքին, դեր օրհնե իր խոսքը, ամեն։ Je vous invite à vous lever pour prier ensemble votre Kigainek à votre Kiyamar. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te remercions pour ce don de la parole. Apprends-nous à en faire un bon usage. Que notre parole soit comme ta parole, qu'elle soit toujours parole encourageante, édifiante, parole constructive. Nous te remercions pour cette parole qui est la tienne, que tu nous donnes sans cesse, que nous pouvons lire, méditer chaque jour, et qui fait tant de bien à tous ceux qui l'écoutent avec un cœur ouvert, avec foi, qui la reçoivent avec foi. Merci parce que tu nous rappelles à quel point, par cette parole, tu nous rappelles combien tu nous aimes, combien tu nous as donné tout ce que tu avais de plus précieux pour nous sauver, combien tu nous as donné ton esprit pour être avec nous, combien nous pouvons vivre, marcher avec toi, nous connaître aussi ce repos que tu promets. Je te prie, Seigneur, afin que tu aides chacun d'entre nous à rester proche de toi, à ne pas nous éloigner de toi, à avoir aussi et à faire ce choix dans nos vies de t'accepter comme notre maître, volontairement à prendre ce joug et à nous laisser conduire par toi, à mettre en pratique ta parole avec ton aide et ton soutien, à apprendre de toi à être doux, à être humble. Accorde-nous cette grâce et pardonne-nous si, bien souvent, parfois, nos paroles sont plutôt blessantes pour certains, pour d'autres, parfois sans nous en rendre compte. Pardonne-nous si nos paroles ne sont pas toujours constructives, ne sont pas toujours encourageantes. Apprends-nous de toi, afin que ton nom soit glorifié, afin que ton œuvre avance, afin que le monde dans lequel tu nous as mis soit un peu meilleur. Nous te demandons cette grâce dans le nom de Jésus. Jak navrali kezi parkudank ku choskitamar, kezi parkudank ais choskinamar vordevaz es mezi, shonore vor sorvink misht lav kolzadzel, ais choske, ais lezun vordevaz es mezi, shonore vor kolzazenk, ինչպես տուն գկործածես, կաչալերելու, հանտիմանելու, սիրով, լուսավորելու, օրհնելու, անոնց որոնք մեր շուրջը գտնվին։ Կործածենք զայն քեզ պարապանելու, քեզ բաշխելու, շնորհով դեր, որ լավ կործածենք, այն լեզու, որ դված ես մեզի, որբեսի ոչ միայն մենք օրհնվենք, հապա նաև որբեսի օրհնությունը լանք ուրիշներուն համար։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Zikoye arkayutun, yev zorutun, yev park, havidianes havidenitz. Amen. Հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը,
Աստուծո անհուն սերը եւ Սուրբ Հոգվույն հաղորդությունը մեր ամեն մեկուն հետ լա, հիմա եւ հավիտյան. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen.